फ़ज़ाइल अमाल बाब 1.4 एंड 5। हज़रत बिलाल हब्सी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम और मसाइब। हज़रत बिलाल हब्सी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मशहूर सहाबी थे जो मस्जिद नबवी में हमेशा मुअज्जिन रहे। शुरू में एक काफिर के गुलाम थे, इस्लाम ले आए जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाते थे। उमैया बिन खल्क जो मुसलमान का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टानें रख देता था ताकि वो हरकत न कर सके। कहता था कि या इस हाल में मर जाए और ज़िंदगी चाहे तो इस्लाम से हट जाए, मगर वह इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन इन जख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं, तड़प तड़प कर मर जाएं। आज़ाब देने वाले उकता जाते। कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खल्क का, कभी औरों का, और हर शख्स इनकी कोशिश करता कि तकलीफ़ देने में ज़ोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हाल में देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद फरमाया। चूँकि अरब में बुत परस्त और बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिस वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ुबान पर एक ही एक का विद था। यह ताल्लुक़ और इश्क की बात है। यह ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा उसको रटा जाता है। तो अल्लाह के मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ पहुँचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता और उनको गली कूचों में चक्कर देते फिर, और यह थे कि एक ही एक है का रट लगाते थे। इसका यह सिला मिला कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिम बने और सफ़र हुजूर में हमेशा आज़ान की खिदमत इनके सुपुर्द हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली जगह देखना मुश्किल हो गया, इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जितने दिन हैं जिहाद में गुजार दूं। इसलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसे तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुजूर के ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल यह क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज़ान की फरमाइश की। लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। आज़ान करना शुरू की और मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की आज़ान कान में पढ़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ीं। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और सन 20 हिजरी के करीब दमिश्क में विसाल हुआ। 5वां, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी का इस्लाम। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में जाहिदों और बड़े उलेमा में से हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वज़हू का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वह आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उनके हालात मालूम करे और उसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस मुजम्मल बात की तसफ़ी न हुई तो ख़ुद सामने सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसहलत के ख़िलाफ़ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली करमुल्लाह वज़हू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरत को पूरा करना इन हज़रात की घुट्टी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई। लेकिन इसके पूछने की ज़रूरत न समझी कि कौन हो, क्यों आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता न चला कि दरियाफ्त किसी से नहीं किया नहीं। गालिबन इसकी वजह यह होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे।
آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو اس طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں، ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر کسی غرض کے لیے آیا ہے، وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ان کو قسم اور امن و پیمان دیا اس بات کے کہ وہ صحیح بتائے۔ اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے اگر راستے میں مجھے کوئی ایسا شخص ملا جس نے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا، آپ نے اسلام کو ابھی ظاہر نہیں کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ اور ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ چلا چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز میں پڑھا، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد محمد رسول اللہ، میں گواہ دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پڑھا، پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا، کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان سب لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح سے انہوں نے جا کر آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کو سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ آپ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا ارادہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقبل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاباب کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کو دین کی اطاعت سے ہٹا سکتا تھا۔